Telesingana sikika Morogoro, Tanzania. Karibu katika matangazo yetu, ni idhaa ya Kiswahili ya Telesingana. Hapa ni muhtasari wa habari. Wakati huo, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bibi Judith Suminwa alifikisha bajeti mpya kwenye baraza la bunge, ikadiriwa kwa bilioni 25 sarafu za Marekani. Hivi leo utakuwa na mbunge aliyetolewa katika mtaa wa katika maeneo ya huko Bukavu, Olivier Mdekereza na Migabe. Na wakati wa mtaa Lubero, wanawake wameandamana hivi leo wakilani mauaji ya raia wapatao 29 waliochinjwa na ADF. Na huko Libanon kwamba watu 13 wauawa baada ya jeshi la Israel kuishambulia Libanon kwa kombora ya masafa marefu. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Matangazo yatufungulie kuhusu baraza la bunge limeendelea kumpokea Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Judith Suminwa juu ya bajeti ambayo imefikisha bungeni. Fuateni. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bibi Judith Suminwa Jumatano tarehe 18 Novemba 2025 mbele ya mkutano wa baraza la bunge ya uchumi wa mpango bajeti wa 2026 uliweza kuwasilishwa mbele ya baraza la bunge. Inakadiriwa kwa shilingi bilioni 59.021 za franc congolais, manake sarafu za Marekani zipatazo dola bilioni 25, ikiwa ni ongezeko la 16% ikilinganishwa na bajeti ya marekebisho ya mwaka 2025 mwaka huu uliowekwa kwa shilingi bilioni 50.692. Kipaumbele cha bajeti hii kinahusiana na usalama, uchumi na kijamii nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwelekeo huu unaweza kubadilishwa kulingana na mabadiliko ya mkutadha wa kiuchumi alionya Judith Suminwa. Aidha, alieleza kuwa makundi makuu matano ya kipaumbele yanayofadhiliwa katika bajeti hii ni usalama na ulinzi katika taifa na serikali inayotumia shilingi milioni 11.896 za franc congolais, takribani 30% ya bajeti jumla kwa ajili ya vikosi vya ulinzi na vya usalama, kutokana na muktadha wa usalama ambao bado ni wasiwasi, hasa katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fedha hizi zitasaidia kuimarisha vifaa vya kijeshi, kuboresha usafirishwaji na kuhakikisha huduma bora kwa wafanyakazi wa kijeshi na polisi. Swala la pili ni masuala ya kiuchumi, miundombinu, kilimo na viwanda kwa shilingi bilioni 11.972 zilizotengwa, serikali ikijikita katika utofauti wa kiuchumi na kuwekeza katika kilimo, miundombinu, usafiri na nishati. Na tuwa kwenye sekta baraza la bunge, basi wabunge wanaonaje? Kutoka mkoa wa Gombe tunaye hapa Amisi Kalonda Jean, mbunge wa taifa alichaguliwa katika maeneo ya huko Maniema. Tukuulize basi, ni vipi mwana mkutaza huo ama bajeti? Je, raia watafaidika kwa hasa wa Maniema ambapo mteuliwa? Kulingana na BJ ingekuwa mbaya tungeadopte kwa nsambu. Tuliadopte BJ, tuliona kama inaweza kusaidia raia. Kama inakutana na waanimateri mzuri, itasaidia raia sans problem. BJ inasaidia, haisaidii raia nifuata na volonté ya batu. Sike kama mwile volonté kuna president wa republique. Kwa leo napigana pika na bambi. Jusqu'à ce que tufikie ku BJ mpaka hivi. Na normalement tunaencourager gouvernement ya premier ministre na Suminwa banapigana vita. Singekuwa tungeona BJ haijikonforme na matakwa ya raia, atunge adopte. Tuliona kama inawezekana kuweza kusaidia kwa mambo mengi kulisi tuliona. Ndio tunatika si wabunge kama tamponti. Na ujumbe wetu ni difficulty tuko nayo, sababu BJ inatoka mama parti moja ya pays kwa agressé, na tuona piko sabile tuko natembea mkono na mkono uko paralize, lakini tunasema tuko en bonne santé. Nawapatia moyo tu na tunazidi kupigana, tuangalie kama tutasaidiana, kwa kuwa tunajua sisi vile tuko enclavé. Et même le gouverneur wa Maniema iko na vita kabambi kwa leo, son excellence Kabwakumbi kwa kudekante Maniema. Majua tu tapigana pole sisi wabunge na kuona kama tutafanya kwa amani, ndio kwetu na development kwa mwii BJ ni tunavote. Unaona kama mtu ana njia hauwezi kubeba hata mlimaji, hauwezi kufikisha vitu vyenye analima kufasi inaweza kwenda kujishia. Ya pili ni santé. Ya tatu ni difficulté ya encadrement ya ba jeune, puisque kama
bajene beko encadre puisque tuko nafanya leo scene ya teatre kipindi yetu itapita vijana tunaacha kama tuacha na baba kwa bien encadre pays est développé Maniema iko enclavé na souci yetu ni Maniema au désenclavé à partir ya hii budget yenye tunavote masamba. Asante sana Miss Kalonda Ja, lakini kutoka maeneo ya huko Kivu ya Kusini tunampokea mbunge alitolewa kishindo katika mji wa Bukavu na pale Walungu, Olivier Mdekereza na Migabe, kiongozi wa chama cha Poseme ambaye hata hivyo ameteuliwa. Karibuni. Asante. Ndio tuseme wakati wa bajeti imeteuliwa tunaona ni bilioni 25 sarafu za Marekani kwa pamoja na miliari ama trilioni ama bilioni 50.60 na ya sarafu za franc congolais. Hivi basi umeona bajeti kama mbunge wa taifa? Iko vizuri sababu budget yetu inaendelea kupanda juu na inakuwa wakati mzuri kuona jinsi dolari wanaistabilize. Nafikiri hata budget yetu ingalikuwa kama vita haiko, labda ingekuwa miliardi 30 miliari. Inaweza kufika pale. Lakini naomba vitu vitatu. Namna gani serikali anaweza kufanya yote kama ukiona hizi nchi zote za kutuzunguluka wanakuwa na ile system ya tuseme wanaweza kusema guichet unique kusema authority revenue. Na sisi tunaweza kufanya namna hiyo ili pesa yote ya serikali iingie mfuko moja na serikali yeye mwenyewe ajaribu kutuma huku na huku. Tutakuwa na budget kabambi. Sababu tumaini yetu ni kwamba tuone budget yetu kesho yake mwalimu, munganga wa chini, jeshi, polisi apate sawa dola 500 $500 kama mwalimu anapata. Hii inawezekana kabisa na Kongo hii ambapo kama budget yetu inaendelea kupanda, lazima tufikie pale. Kama hatufikie pale, social tutaifanya je? Magumu iko ingine ya tatu. Sisi ambao jimbo zetu sawa Nord Kivu, Sud Kivu, unaona budget haiko prevision, haiko integrate ndani. Lakini tunasema tutafanya je? Tunafikiri ndani ya commission ECOFIN tutajaribu wakati tena tunarudi kuonesha ya kwamba ingalikuwa heri hii mali yote wanaweza kutayarisha kwa kujenga Sud Kivu, Nord Kivu, iweke fasi moja. Ile wanafanyaga wanasema plan Marshall. Manake kama watu walikuwa chini, inchi viti ilikuwa magumu, ilikuwa kuna kwaga mali wanatoa kujenga inchi. Jimbo zetu zile, sababu tumaini ni kwamba inchi hii Kongo ibaki umoja. Hii mazungumzo wanaofanya doa nafasi nyingine ilete amani, tuone kama mwezi wa 12 huu wakisinye, tuone kama inchi inarudia inifie yote inakuwa pamoja. Na mara moja serikali kama alitayarisha budget ya maprovince zile waanze kujenga mabarabara, wajenge zile masomo, wajenge mahopito, ile njo development itakuwa ya kweli. Hii ndio kilio yetu sisi wabunge wenye kutoka hizo majimbo ambazo kwa leo haziko kwa mkono wa gouvernement. Ndio tunaona hata hivi karibuni umetumia picha ambapo tunaona watu wamefungwa katika mti wa Hembe. Sijui ni vipi haya yanafanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Niliona hata wewe unaona ile ofasi yote kuna kuwa magumu, iwe ngambo ya government, ngambo ya wahuni wa rebel. Mambo kama hii watu wabaya wasiprofite kuangamiza wengine. Unajua watu wanateswa leo, wenye kukimbia huko na huko, wakimbie huko na huko, si tu zile eneo zile zote. Vita iishe, amani irudi, watu wajenge inchi kama Kongo ambayo ina vyote. Unajua mimi niko na nitaonesha kule kwa commission ECOFIN, mimi niko member wa environment, commission ya environment, lakini kila mbunge anaweza kwenda kuleta shauri mawazo yake kule kwa commission ya ECOFIN. Nitaonesha ya kwamba nilienda kule wako wana deliver permis de conduire. Permis de conduire iko karibu $71, dolari 17 unalipa na dolari 18 watu wanateseka, wanasema wanalipa sana kuliko hizo wanalipa ya iko karibu. Na kiona permis de conduire inamaliza karibu $100. Ukiona pasiporo yetu karibu $100. Lakini hii yote haifanyiki na Kongo mwe. Kuko wale wanasema sous-traitant, tuweze kumsema nani anafanya pahali kazi ya serikali, mtu mwingine anaifanya anapata faida mingi kuliko serikali. Kama serikali ingalifanya yote iwezekanayo, hii permis de conduire, hii passport zitengenezwe na Bank Central, government itapata mamiliardi na mamiliardi. Utaona budget yetu inafika karibu
30-50 miliari. Hii ndio tunaomba serikali ikusanye mali yake yote, iingie munjia moja, gishe iniki, bila vile hatapata kitu. Asante sana Olivier Mdekereza na Migabi. Kumbusha ni mbunge mchaguliwa wa mji wa Kivu pale Bukavu. Asante sana. Asante, natumaini kwamba tuone bije yetu ifikishe mwalimu $500, polisi na munganga, na gishe iniki iwe integral, mali yote ingie mfuko moja, serikali apate mali. Asante sana. Na wakati huo maeneo ya Lubero ni kwamba wanawake wameandamana hivi leo wakidai vita vinavyoendelea, mauaji ambayo yametokana na ADF katika kanda hili. Mkutano moja wamezungumza kutoka pale Lubero, jimboni Kivu Kaskazini hivi leo. Fuateni. Wamama ndio wameguswa, vita hii imegusa sana wamama. Tukiangalia tulisema wamama wale ambao wamekufa huko Byambwe watu karibu 12, lakini wamama wamekuwa mara moja watu 14. Watu 14 zito, wengi walikuwa hospitalini, wengine wamama walikuwa wamejifungua wamezaa, lakini adui ameacha watoto na anaua wamama. Tunaona kwamba adui akianza kuua wamama, ina maana kwamba huyo adui anataka amalize watu wote, sababu sisi tutazeeka, hatutakuwa na watoto ambao wamezaliwa ambao watakuja nyuma. Kwanza administrateur wetu ametuhakikishia kwamba atafikisha hii ombi letu kwa wakuu, atafikishia gouverneur, na hapo ametuonesha kwamba itafika mpaka kwenye mkubwa wa nchi, na sisi ametuhakikishia kwamba kungambo fulani wale ambao ni wetu wameungana na gouvernement yetu imeungana ili iweze kukomesha hao waasi wa ADF. Na tena ametuambia kwamba wameanza tayari kushika wale wa askari ambao hawasikii, ambao wanafanya vitu ambavyo havieleweki, hata hao wazalendo. Na ametuhakikishia kwamba wataendelea kusaidia hii mambo ambayo tumesema huko ndani, watahakikisha ipate jibu. Lakini kwa ngambo yetu hatutaki kusema watuambie maneno tu. Sisi kwetu tutajua kwamba wamesikia tutakapoona matendo, tutakapoona wamekomesha mauaji ama wamekomesha waasi. Asante sana kutoka Lubero. Wakati kwenye ukanda wa Gaza ni kwamba jeshi la Israel limeshambulia Lebanon. Watu 13 wamepoteza maisha. Fuateni. Watu 13 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa fofofo Jumanne hapo jana kufuatia shambulio la anga la Israel kwenye kambi ya wakimbizi wa Palestina kusini mwa Lebanon. Wizara ya afya ya Lebanon imesema shambulio hilo la drone limelenga eneo la kuegesha magari katika msikiti uliopo kwenye kambi ya wakimbizi wa Ain el Wilhen nje kidogo kwa mji wa pwani wa Sidon. Hii ni shambulio mbaya zaidi nchini Lebanon tangu kusitishwa kwa mapigano kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah mwaka mmoja uliopita kwenye kanda hilo. Haya yanajiri kwa meza mazungumzo likiwa imeendelea kwenye kanda hilo kati ya jeshi la Hamas la Kipalestina na jeshi la Israel, ambapo wamefikiana kubadilishana mateka kwenye kanda hilo. Tukiondoka Lebanon tuzamie kwa Ukraine ambapo Urusi wanaendelea kushambulia taifa hilo. Fuateni. Watu 9 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia shambulio la Urusi usiku wa kuamkia leo katika eneo la Ternopil magharibi mwa Ukraine. Hayo yameelezwa hivi leo na Rais wa Jamhuri ya Ukraine Volodymyr Zelensky. Aidha, kushuhudiwa pia mashambulizi mengine ya drone ya makombora katika mji mwingine wa Lviv na kulenga miundombinu ya nishati na kupelekea kaya kadhaa kukosa umeme. Urusi umesema mashambulizi hayo ni ya kwa mujibu ya kile kilichotaja kwa vitendo vya kigaidi vya Ukraine kwenye kanda hilo. Nchi ya Poland ambayo ni mwanachama wa jumuiya ya kujihamia NATO na inaopakana na eneo la magharibi mwa Ukraine ilazimika kuvifunga kwa muda viwanja vyake vya ndege Azerzoh na Lublin kusini mashariki mwa nchi hiyo na kuimarisha ulinzi mkali tena wanga kwenye kanda hilo. Na hiyo ni hali iliyoko pale Ukraine. Mwisho wa matangazo, hapa ni vichwa vya habari. Kwenye baraza la bunge, waziri mkuu Judith Lukasumina amewasilisha bajeti kwenye baraza la bunge ikiwa ni bilioni 25 sarafu za Marekani. Tulikuwa hapa njiani mwa simu na Miss Kalonda Ja na Mosi Dion, tulikuwa mbunge Olivier Mdekereza na Migabi kiongozi wa chama cha POSEM. Wanawake wa Lubero wameandamana hivi leo wakilani vita dhidi ya raia ambapo mauaji yanaendelea kila kukicha.
Na watu 13 wauawa baada ya jeshi la Israel kuishambulia Lebanon hivi leo. Na ndio mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesengani. Kwa niaba ya chumba cha wahariri wa habari ushiriki katika matangazo haya, kwa msalaziana kutakia kila laheri. Unatusikiza pale Sydney katika taifa la Australia kupitia Telesengani. Information parue ce mardi à Kinshasa, c'est cette guerre du Rwanda. L'interactivité. Compte à suivre. Ibamlolu mlenga mumbanzi nwasha Nikola ibanangani balonjiba ngumu mumokulu wa chuluba kubinji jimbibya 50 chikosu cha ngumu. Miliara nkama 5 makumichitema ni bishukula nkami bijini umwa kibunyi bwa lufetu lukala bukala mbwa tumandia kongwa mwala tani chaba kukwata nalu mujimu cha mbibijini 50 chesambombo lumo elu lufulika lufikisha kudi basungula babenantanda jitu kujamake ladi kudi inabanza jidit suminwa menakafula mbeja bukala mbwa tumandia bana bamwena kongo. Mvula kumujiji utuwa vwani kanyau jitu kujamake ladi bana ba mchumenga chikulu cha chensansa mbadi sangane benda mumayi bumuji misulu mubibeba bishile shilangana bamoni banga mbala la pambe lubo alwa se maya fumikala mababolele munzubu bakwabu badibikala bajikonga bwase chikemu cha se chensansa ni chakana anyikine zobonga ni chukumbana jitu kukai. Ina banza Honorine Porsche uvumwe kalaba kwate bwase uvumwe ya kufaula lufetu kuliseka lwanzubu wajilamina jampetu wa Raubank mu Victoire ba mukosedi buloku bwa lufu bwende yeye matronso adimwe kala ni moi ni kala no mu buloku to ni chikondo chikala nchaba kufingaja anima wenda kwa mawe janangila. Moi wanbons nkutura ngumu mumokulu wa chiluba bumungano mbidi mpala mwanda jitu kujamake ladi inabanza jidit sumino tuluka pamoni bamambala babukalenga bwenda bavubikale baya kunzu bwamika ya bukalenga ya bachu itamanafuanka bamunda mwaditunga kukweku nkuvubikale baya bwakumana mshindu wa kuleja ku bunyi bwa lufetu luikali tunga ya kongwa mwanga latani chaba kukwa tanali mujumu chijimu cha binuni bibidini 10 ni chisa mbombo kulinisekeko inabanza Judith Sumino Tuluka ufumikala muleje bwa se miliard mito akuma 50 ni chitema bishukulanka mibidini umwa kiboni bwa lufetu lwa jitunga luikalabu ni chaba kukwata nalo mudimu mu chijimu cha binuni bibidi ni 20 ni chisambo mbulini lufetu elu ufrika na nkulu kujimuna mumfalanga ya bana bamwena kongo kulinisekeko nyeu Judith Sumina bamana kumukujikankongo kumishishilana kujibasungula babenantanda bavika la bajinga kufeta butoke fa bunyi bwa lufetu ni mushindu wikala bukalembo tungani chaba kukwata mujumu ni luina lufetu elu fumikala muleja bwa se lufetu elu ni balutumananga nanga mumyanda yankubilo bantu ni bintu byabo mumyanda ya bukubi fashishe na sha mumyanda ya njilu ani social wabana bamwena kongo. Nganambidi mumpala mwanda bwa sejitu kujamakelela mvula uvumikala muloka mmeba mafiengaje muchumenga chikulu cha chensansemu fanyima famvula nyeu benantanda ba muchumenga chikulu cha chensansa bavikala bajisanga na benda mu mai ankoka mu bibeba na shimu misesu mishile shilangana bakwabu bavikale bafula bya kumakasa bakwabu bina kaba imushindu wa kwenda na sha mintumbila pamwani bitukutuku byakala bya mbula ku bantu nye bivikala bikala maye bichina mwa kwendela mu mina maya kadi benantanda badibikala bajela lukonku bwase mu kalenga Daniel Bumba mu chikondo chimikala mubwela mu bukalenga wakamba se chike muchenda chimikala mufile chifuchase kin chasa ezobonga ani chinsansa chijini chabwa kwakana njiba kayi jikala chinsansa chabwa kwakana bolwa se muchikondo chonso chiji mvula mwikaluloka nyeu mai adimikala ugula mumisesu mishe shilangana nzobumina ya bantu mikwabu ijina mu mbu ikoseka kumwa nikung nanko mutambi ufubikala bela kudibana ba muchimenga chikulu cha chinsansa mu ngwase mukalenga Daniel Bumba pa mu bukalenga bune ba itunga ya Kongo mngalata bonza kulima bomonsu bakumuna mushindo wa ku fila mai anikuleja mai njila ni kujibikila ku yimombo wa idimikala yimweke iwe ibweja bantu mulukota lokulala kwa fambelu bakwa bina kabayi mwaba wa kulala fanyimikala ndakamukana fanasha. Anu muchimenga chikulu cha chensansa chikemu cha jenza londu na sha kuenza
kontonono kujibaka nyemesha badibikala bendela mumintumbila misheshilanga na munda matondi ya kongo mungala atachike mocha permis na shamukanda udimika lupesha kanyemesha njila bokumuna mshindu wa kwenda muntumbila kwendesha muntumbila wenda mumisesu misheshilanga ya mchumanga cha mjumayi chike moichi chifika chitu ajitu kujalelo jitu kueji nyeu mumisesu misheshilanga na ba na mjumu bambula matadi badibikala bafeshi bwa buko keshi bokumuna mshindu wa kukontonona na shakwenza londo bakutangala bwa sembangani badibikala ni permis na shamukanda wanjila ni bavuka baina auto bavikala bajisanga na bakwa chibwe mintumbila ya bomilama byonso ebi mundu idilo kufuta chitaji chambula matadi fashishe ni kumuna mshindu wa kuya kenzeja muina mukandeu dimikalu fesha kanyemesha njila bokwendesha mashini bolbo sekwe na makuikala kanyemesha mu jitunga dia kongo mngalata chumenga chukulu cha chensansa fadi kuimwekale ni permis de conduire nasha Mumianda ya tumilaji na shimianda ya bundumbula bilumbu nishalunganya bwase jitu ku jamakeliladi muchimenga chikulu cha chensansemu nyeu masalai ya dimikala alumbuluisha ba bivi na shabango ndavi badibikale ba faule bintu bya bantu ni bingoma kubyanza nyeu bavikale baya kukosa chilumbu cha ina banza Honorine Porsche ufubikala bakwate mu ngondwa shadifanyime kuluseka luanzu bwa jilamina jampetu wa Raubank mu Victoire yeyeu nyeu fanyima jumulumblusha ni jumukujika jankongo mishishilangana tubadi twai kukumukosela buloko bwa lufu mbona kwamba se matu onsu enda amoi nikala na chabwako afichilano monsanji na sha mo lukano nanko china chibawechi chifichikala chimweka chibenga kudi bakwidi na sha bandumbulula bavikala bakwila inabanza Honorine Porsche nanko tubadi tufutika tulejibi mpani biaka na bwase babeu udincha bakanju kusombano monsanji kuluseka lwa lubero nushala kumanya bwase nkubiro abantu ni bintu byabu ulimwekala no mwekani lutatu lwa bunyi ki mulu ijalu luvwa ba inabanza benda kanamu misesu mishile shilangana jitu kuja lelweu bayeton kuluseka lwa nzubu wa mujimu wa mulombodi wa territoire okulinseke ko nyaba vikala bamupesha mukanda jilenji wadibunga maja bayina banza bonso badibikala basangani bo kuliseka lwa lubero bolo bwase bobo badibikala baleje bwase manema abayina banzi ni dimikala maja takaje makase kuchukwa abu bantomboji bakwata bya lufu kubyanza badibikala babwela bashibeya bantu kubingoma bakwa bina babakosamitu bakwa abo babatafamiel na kumwande u dimikala mwekani lutatu lwa bonyi momana kubateleja nyeu mulombodi wa territoire wa lubero vumikala mbaleje bimpa nibiaka na bwase ne kala nchaba kufikisha mulubwe wu kudi bamfumu badibikala bafeshi bomujimu wa kukuba kwa bantu ni bintu byabu bwa kumuna mshindu wa kupingaja bufole ni talala kuluseka lwa lubero kompa chuvana nkumbulaba moyelu mungumu mumokulu wa chuluba kubindi dimbi bya 50 kumpara kwa kushangana njinu furisha chifucheka la bulombu chama bwamina ngumweye miliara mitwa konka maitano ni makumitema bishkula makumi abidini umwa bianfalanga ya mwana wa mwena kongu kibunyi bwa lufetu luvwa inabanza jidit sumina tuluka mena kavula mbede opkelengwa tumadia kongu wa mngalata muye kuleja basungula babena mtanda ditu kudia makelelade mu bisangilu biapo mvula kumujiji utuwa vwani kanyau mvula ufumikala mulokadi tukujamakela muchimenga chikulu cha chensansa nyeu muya kulajika banga bantu pambelu walibwa semai afumikala muule mumpangu ya bamwa benantanda famwani mubibeba nasha mu misesu tubaji twai kukosela ina banza Honorine Porsche ufubikala bakwate muchilumbu cha jifaula lufetu kulisekalo nzubajila mina jampetu ja Raubank wa muchitweche cha buloba cha Victoire buloku bwalufu mbwena kwamba se matukonsu amoi a ina banza Honorine Porsche ni kala nchabakuenzela mu nsanje kafukela mwana bantu bintu anulama na tulambye tukabede walibwa se nuvu babuni badibikala bumvu mokulu wa chuluba bavu mujiteleja jangumu muina mokulu mokulu wa kujibela mushala bakana video mokulu wa bankambwa anulama na tulambye tukabichi Presse. Des journaux et sites d'information parus ce mardi à Kinshasa, c'est cette guerre du Rwanda. L'interactivité. Compte à suivre sur Télé5. « 24 heures sur 24, Télé 50 vous fait suivre l'évolution du monde, car l'actualité ne s'arrête jamais.
nos équipes rédactionnelles et techniques sont chaque jour à pied d'œuvre pour vous mettre à jour sur nos différentes plateformes digitales de diffusion d'informations. Télé 50, nous sommes sur www.télé50.cd, sur Facebook, télé50.cd, Twitter, Télé 50, Instagram, Télé 50 officiel, TikTok, Télé 50 et YouTube, Banamboka Congo. Télé 50, à chaque instant avec vous, sur tous vos écrans, à portée de main. Price. Les journaux et sites d'information parus ce mardi à Kinshasa, c'est cette guerre du Rwanda. L'interactivité. Sont à suivre sur esengo mingi ya kozana bino banso baye bosengo mibongo ba ikipo bulandi basangwa bisu olokote lingala yambo ya bozindu bongo na bozindu sika tondo bokusha basangwa lokasa ya bolandel mambi matali bongo misolo tope bijo kati ekolo Congo démocratique jomi bongo tope mati na motango zomi na motoba tope 16% lopoto oyo motali si bongo epa ya ntome ya mbo mokambi ya mbulamatara ya ntumbo pe bokiliboso ya ekolo Congo démocratique jite sumino atuluka wasila ki bongo kitisa yango uto moloblo leki kuna ndako ya bakemibeko ekolo ya biso omambi matali bongo penza bambula munene mu musibongo ko beta uto malobi na pokwa boye bate tondisi bongo ba commune bike ndakisa gombe lingwa langalema kasavu bwa pepa ibaye ngumba basibongo ko senga lisungi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique omambi matali bongo bozangi bokengi pe makamaike moko leka bongo komu melate okati ya etuka Nord Kivu mingi penza na ngumba Lubero basi batelema ki bongo lokola moto lioko po ya kokende kotika lokasa bongo abengi bongo memo lopoto kolandisa omambi matali bongo ete kimia ya libela mo leka bongo komu mela oiti na Lubero mbote pe bebola mosangwa biso olokote lingala tofunga lokasa e basangwa biso na bolobel bongo mambi matali bongo penza misolo miyemi koleka bongo komikitisa tope momati ongambo ya mbulamatari ya ntombo pe bokeli boso ekolo Congo démocratique boye batejite tuluka sumino mokambi ya mbulamatari ekolo biso akendaki bongo penza kotika lokasa liye babengi bongo budget po ya mobuko tomba na tumbele motoba oyo musibongo koleka mobuko tombali na tumbele mitano boye batemia yango ya bulandil mambi matali bongo penza misolo miemi talisa bongo po ya mambi matali bongo sécurité bengi bongo bokengi pe bobombi bengi bongo économie pe social bozanba bato baleka bongo bika nenge molongo bani ba kokoso moleka bongo sila jite tuluka sumino atalisi bongo ete misolo misi bongo komata na motango ankama tope koto na mitano na dibwa bakisela bango tuku mi bale na moko o batalisi bongo penza ya ba milliards ya misolo ekolo Congo démocratique nde mosi bongo penza komata okati ekolo abiso kolandisama omambi maye batalisi ete bomati mwango mosi bongo penza kojwama na 16% loka batalisi bongo la lopoto boye bate misolo miemi kolika bongo kosunga bozalwa bato moleka moko bika na lenge molongo bani bolandel mambi matali bongo bokengi komumela okati ya ekolo Congo démocratique pe bobiki ya bato pe mambi matali bongo bobombi to pe économie na yango ndezali bongo moko ya masolo mimisaki bongo kosala mautu maloblo leki kuna na ndako ya bakeni mibeko ekolo Congo démocratique na mbela ya bakeni mibeko nde na boyejite tuluka suminwa amitalisa maki bongo lokola mokambi ya mbulamatari na bolakisi bongo makamaye mosi bongo kotumbwa mana misolo ekolo biso po ya bokeli boson tumbwa ya ekolo Congo démocratique o mambi matali bongo kaka misolo miye vijidite tuluka sumina ki bongo kotalisa na ndako ya bakemibeko ekolo biso miango na yango po ya bolandel mambi matali bongo mubuko tombe na motoba oyo moko leka bongo koya na yango tojomi bongo awa na itando ya 50 longo na moko ya bakemibeko ekolo Congo démocratique na yende tokoleka bongo penza kosomitina makanisa biso o mambi maye pe bolobeli bongo mambi matali bongo penza bopesi lokasa ya bakumbi mituka banso kati ya ngumba mokonzi Kinshasa pe permis de conduire le poteau milul miango musi bongo ko banda molelo to jomi bongo no livre ndegera zambote mbote mama
na tondio botondi ya kondima mbia na biso na itando ya 50 tomoni jite tuluka kenda kibongo ko kitsalokasa ya miango babengi bongo projet po ya budget 2026 loka batasi bongo lopoto yo lokola moko ya bakemibe ko to bengi so penza po ya kolimbola na baimboka baleka bongo ko yeba boyamba kelo le nini pe budget mwango mo si bongo ko mitalisa nini o baye ko bakoki bongo ko zela bato nyonso basepeli pona projet ya budget wana omoni ezomata et puis ezomata soki ezalaki pe total na Congo mobimba Bukavu, Goma, Sud Kivu na Nord Kivu nyonso eza na pe budget wana ningakie bata encore lisusu oyebi budget à part Kinshasa, Lubumbashi, Nord Kivu ezalaki 4e force économique, Sud Kivu 5e. Pour bakotisa mbongo na kese ya l'État. Maintenant, omoni gouvernement zangi mbongo yo. Maintenant, ko sepela ya budget zali pour panier de la ménagère emat. Tulingi tomona peut-être année oyo ou année koya tomona enseignant pe azwa salaire ya $500. Policier, infirmier, militaire. Ce qui bat oyo au secteur santé, enseignement, na armée, police, bazwa, salaire, mati, donc on s'appelle la ming, et puis tout ça là-bas, bala. Mais, priorité les lois ezali pour la sécurité. Et ya, en boka. Yo lobi makambo ya permis ya otala. Na yebisi, bato ya gouvernement. Et puis, to contrôler yango na commission. Gouvernement ya Congo eza na mbongo mingi koma tata na 50 milliards budget. Ce qui to sali yo balobaka guichet unique. Mbongo nyonso ya l'État. Et kotana sanduku moko. Ye moko abanda ko dispatcher wana. Mbongo l'État kozua mbongo mingi koleka ba mususu. Tala makambo ya ba permis. Toza environ 120 millions d'habitants. 120 millions d'habitants, batonyo so bazana mitoka te baza toke kozala au moins la moitié. Plus de 50 millions bazwa permis na bango. Oyebitalo ya permis wana. Ça fait déjà 2 jours. Naza député 2 jours. Nazo kende molongo. Talo na ngweza liboni. Nazo yango te. Bato baza mingi. Ndeto lobi na gouvernement. Il faut ça le basala kabalobaka service public a multiplier ba centre one na ba province na awa et puis permis wana ezala fabriquer na gouvernement yemoko parce que ko sala yango na banque centrale passeport ndenge moko toza 20 millions d'habitants moto ke kozala chaque citoyen mwana na papa bazala na passeport na bango tala madame soki passeport wana ba fabriquer yango na banque centrale peut-être la banque centrale qui a fabriqué en $30 ou $50. Avant dit, bateki en moins de $100. À côté ça, millions. Ce qui disons moyen les passeport one 60 millions d'habitants, n'a pris à $100. Ça fait 600 millions. Chaque 5 ans, 600 millions. T'as la permis one moyen les alliés environ $100 parce que ça n'a 70 ce que ont tambour sa voiture Jeep. $71 plus 18, ça fait 80 combien? Environ $100. Prenons la moyenne de $80 ou $90. 100 millions d'habitants. Si 50 millions en yango, à peu près 100 millions, disons, environ 500 millions aussi pour n'abaper. Ce qui mbongo waneza ya l'État yemoko. Parce que yango a sous-traité yango. Papesi moto ko fabriquer secteur privé, partenaire, yende asali, azui peut-être bénéfice mingi ko le gouvernement. Donc to yebisi gouvernement asala makambo ndenge wana te. Il faut gouvernement ke sous-traiter makambo na yite, makambo mususu za souveraineté, permis de conduire, passeport ezala fabriquer na banque centrale. Banque centrale a fabriqué en na moins de coûts, ce qui est ba pays mobimba. Passeport ezana ba $50. Permis de cause na ba 30 moins de 50. Mais les cambote so ki mbongo koti na caisse ya l'État, yemo ko dispatcher yango. Omoni ba mboka nyuso na monde, bazala ko balobaka Revenue Authority. Ce qui est ba Tanzanie, Ouganda, Burundi, Kenya, partout au monde, Amérique, autorité des revenus, bango balobaka
Revenue Authority. L'État Zimbongo Emoko a dispatché Foutia. Mais Congo, ezokende kuna. Omoni toza na chance lelo, toza na stabilité ya monnaie. Oyebi Congo ezalaki na monnaie ya kokita. Maintenant ils ont mata. Pour stabiliser na 2200 au lieu de 2900. Il faut que emona nana pas de la ménager. Olivier Ndegeza lobana ya suka pa mambi matali bongo misolo miye miango oyo jite tuluka yaki bongo tali sabino bino boyambi yango lolenge nini pe nini bokolaka na baye kolo. To yambi yango na malamu to lobi voilà, il faut bongo wana tozo mona ndenge armée défense bazo matisa bije na ye ba matisa bije ya enseignement ba matisa yango na santé parce qu'ils ont secteur clé et puis to continuer na agriculture parce que ce qui tout ça lié oebinga parti nanga posé mais la kaya kolona ya paysan de bazolo ba moto azolona biso to lingito mona agriculture to diversifier économie na biso ezala minute mine zo salisa biso mais mbongo mingi kota kuna na agriculture le col déjà enseignement santé défense bazana mingi batala bien et puis to mona amélioration ya salaire ya bango ba enseignant soya ngona mona enseignants wa $500 infirmiers wa $500 policiers militaires baya malembe gouvernement tala makambo na bango et puis kusali ba route de certes agricole route d'intérêt national to kitiawa na Kinshasa na route RN1 comme ebandi na Congo central ti bandu Kasai Katanga et sali jonction na Sud Kivu na route RN5 to connecter mboka nyonso mboka ko j'ai développé et koleka na uti Brésil to uti toza na mboka za na richesse koleka partout au monde. Matondo mingi Olive Mudegeza moko ya bakin mibeko ekolo Congo Démocratique ya pona mabongo na etini ya walungu na etuka Sud Kivu na ende tosola kibongo mambi matali bongo penza projet batali si bongo lopoto oyo mwana mboka jite tuluka sumi na kenda kibongo tika na ndako ya bakin mibeko ya ekolo Congo Démocratique topesho matondo mingi. Merci mingi. To jubongo lokasa ya bolobeli bongo mambi matali bongo penza etini ya lubero na etuka Nord Kivu wapepai ba mama basia kibongo bimo banzela basi batile kibongo penza komona pasi na bolobiete makambo maiki memoko le kabongo sala makuna moko le kabongo kolongo banate bozangi bokingi babengi bongo ya sécurité mosi bongo penza kotonda moju bongo penza biteni bike na yango basengi bongo lisungi na mbalamatari ya ekolo Congo Démocratique ale kabongo mikoti sapoete kimia libela mo le kabongo kumumela okati ya monela ekolo abiso Nzambi maitaza mokonjo ekolo fiti sekili chilombo akole kabongo kosala poete kimia mo le kabongo kota ba kolika etine teni ya lubero baimboka bakoleka bongo jwa kimia bwe bateba mama batamula kibongo na lokasa ya bango babengi bongo memo wa pepa bakendeki bongo tika kino na mokambi babengi bongo administrateur ya teni ya lubero na etuka Nord Kivu poete aleka bongo kolanda na bozindo na poele pe na sa poete kimia moleka bongo ku moumela na eteni me tozongi sika awa ngomba mokonzi Kinshasa po ya kwesa binote lokola to seki bino kotele ite bamvula ya makasi mumusaki bongo ko beta penza melandisa mibongo pe mo beta kibongo lisusu makasi uto maloblo leki wa pepai esi bongo ko tondisa penza ba komini bikyo kati ngomba mokonzi Kinshasa ndakisa komini ya Gombe lingwa langalie makasavu wa pepai baimboka babasi bongo ko zinda penza olenge boko le kabongo mona bilili na yango bayingomba mokonzi Kinshasa basengi bongo lisungi na mbalamatari etuka Kinshasa Daniel Bumbalubaki alikabongo komikotisa po ya botongi banzela ya malonga tango bambula moko likabongo beta mo likakabongo koleka na banzela na yango na esika botele mipenza na banzela baimboka bako likabongo koleka na yango moko likabongo kolongo bana soko mokete soki mbula mobeti ezali bongo penza pasi po ngomba mokonzi Kinshasa bandako moko likabongo kobuka na kozinda pe baimboka bako likamoko bika na lolenge molongo banite na yango basengi bongo na mbalamatari ya ekolo Congo Démocratique elongola bakambi ngomba mokonzi Kinshasa balikaboko tala liso likona liso o mambi matali bongo penza kimia ya libela mo likabongo kota na tango bambula moko likabongo beta bomemi mabele erosion loka batalisi esengeli bongo kolongola baimbo kabisika biebisi bongo penza kozinda pe molongo banite ete balikabongo kovanda na yango bayengomba basengi bongo lisungi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique
totikali kaka na engumba mokonzi Kinshasa po abosukisi basango maso tolingile kibongo po asangwa bisu olokote lingala na bolobili bongo mambi matali bongo penza mokanda ya bautambwisi mituka o balbengi bongo permis de conduire lopoto lokwa basia kibongo talisa mwalelonde basia kibongo ko banda penza milulu ya bango ya bolandeli bongo mambi maye ete mokumbi mutuka nyonso alika bongo ko jwama na lokasa moye po ya bosungi bango na nzela ya botamboli pe mambi matali bongo ka contrôle technique lokwa babengi bongo alopoto pe mambi matali bongo penza mafuta mimi kaka bongo tambusa mituka lolingi bosibo ko kita etando 50 motambola kibongo na banzela po botuni bongo baye ngumba toleka bongo kolanda bango na mayeba sibo ko sosa po ya mambi maye. Oui, effectivement, Kabouye qui dit vraiment le chef de l'État n'a pas ça pour la peuple, pour la mission à chauffeur. Mais l'opposition peut sa mission passe choc et les climat casse. Bata la mission nan makambo etali makambo ya ba document on a ba assurance ba bimi sur les lots. Vraiment tala ba fait on de zo kemba na bana banda ko pa ikusa. Ba to senga na chef de l'État asola na ministre ya transport Jean-Pierre Bemba son excellence. Bochata na 7 ataba janvier. Tout le monde a mis les points là, tout ce qui est l'État vraiment pardon au sein du gouvernement. Attends la cala du chocolat. Pour la passe, mais à la bonne au monde en tête. Car bien félicitations à chaque État, félicitations au gouvernement. Nous sommes un peu similaires au Sapon. Tout à fait, na pompe d'ammonie carburé qui tire balongo sur 300 francs. Pour nous là, sommes à 2700, c'est bon la monnaie comme 2450. Donc en tout cas, on s'appelle Makasi, la meilleure carburant qui sous quoi. Ça dit bien. On a moni ezana moment na te ba voyer osala ba contrôle technique pour na ngana mona fallait banzela nyonso misala presque tout ici là on a ba voyer ko lancer opération contrôle technique. Donc on a ngana moment ba osala na moni ngo ba osala na moment mabe. Ba osala na moment mabe fallait basala banzela nyonso ici pour banzela misusu belé ezana impraticable tout ça les langues. On ça ça contrôle technique ba moni pas no ça si pas. On les la collectation banzela mo mabe. Donc il y a mis tout toujours pas parler ça la bien. Matondo mingi bayengumba basengi bongo lisungi na mpalamatari ya ekolo Congo Démocratique sango moende kaboli bongo mema soto lingile kipasongo abiso olokote lingala ba pension bojubi sonzela sika bando bokuswa basango. Miango ya misolo po ya mobuka tombe na tumbe na motoba wabengi bongo projet de budget le poto mo baté mo le loto pe mo le bloleki jite tuluka sumi na mokambia mbula matari ya ntumbo pe bokili boso ekolo Congo Démocratique akenda ki bongo kotika yango na ndako ya bakemi beko ekolo abiso wa pepa ya talisi bongo ezali bongo po ya mambi matali bongo bokengi bobombi pe bozanwa bato po ya bolandel mambi matali bongo penza bobiki ya malonga ya ekolo Congo Démocratique bolanda ki bongo mopona mimoko ya walungu Olive Mudege Gereza na yende to sola ki bongo mambi matali bongo budget po ya mobuka tombale na tukumbai na motoba oyo jite tuluka kende ki bongo tika kuna ondako ya bakeli beko ekolo abiso. Omambi matali bongo engumba mokonzi Kinshasa mbula ya monene mumusaki bongo ko beta lobi na butubo ebate mozindisi bongo biteni bike ndakisa komini ya Gombe lingo alangalie makasavu bwa pepai baye ngumba basengi bongo lisungira mbula matari ya ekolo Congo Démocratique. Kwa kosukisa basangwa biso lokote lingala to bila kibongo mambi matali bongo basi baye basi kibongo kosika po ya bobimio banzela botambolo mambi matali bongo bozangi bokengi momo koleka bongo kumumela na ituka Nord Kivu mengi penzana ngumba Lubero wa pepai batali siete emblamatari ekolo abiso asengi bongo mikotisa oya bozong sikimia omonila ekolo Congo Démocratique lokasa moye batraki yango bongo na administrateur ya iteni ya Lubero. Matondo mingi na mnobanson ba bosengo makibongo ba iki po bolandisa ngwa biso lokote lingala ba banson bojo kibiso nzela bokene mbangu na nzela singo mondena ko betaka ba wimi sato litono tando 50 tono cede na buzindo bo beti bongo bana mboka Kongo tokutani bongo mwalobi pa basango mususu lokote lingala. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.